Ойзер хурз назнахтили кешта базунгеут ну хабарти ме информацион ра вақт абуне цбертен абуне фира. Парламент сардар авақта сессия фитсаг рабат аверцаге истерсидесте буне фаткмetse фарсы тахастарцед вудун июлдер. خستون آرخایتت گارژن تخته اما فیدان گنن کانتینگنت ویترانتا خورزش نرسدست ورسی قازاق قکت سدیسه و پراولینی مایدانتای. سکینوال آخر گنندت ستست قارنگن سیزومه. Парламент нуксар дاره سرغلوده وقت درصد سیسی فتساگ رابط بونه فتکمت سفارسی تخواست درصد ودون اورتساگ ایسترصد است یولدر. Abon parlamenta spiker Albortalana sarglaudai وغدرست فتساق سيسي ويرسي ديبوتات تمسا ميكانو فاستيواك جنكوست اما كونستركتيفون انا خاص كانو كارازيما سيسي رابطة ساخساس فارستلون اوف فاسد ودونيول داري سترسست افارتساقاي فتساق فارستو ريسبوبليكا خساري رسون فاسرين قطاكت министра система подсаходун амбастагун служба родсавна закона хисензинятте проект. Данный законопроект разрабатывался совместно с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции. Совместно пройденный путь по этому законопроекту, я думаю, что вот так и будем действовать дальше. Совместно с исполнительной властью плотной работы. Арка система парламентун комитета саудаджи радара است ترانسپورت باسینات اما ارزو ریسورس کمیته سردارای البورت آلان سری بار کن فرست و گوردمم دیپوتات تایمیو خلاص پرست البورت آلان سری بار کتوی آتس بناتای اما ما مانداتون کمیس سکوندای در. Предполагается избрать мандатную комиссию нашего коллегу Валиева Ибрагима Хабиевича. Почему мы именно по этому вопросу выдвигаем сейчас кандидатуру? Потому что мандатная комиссия осталась всего 2 депутата, а с учетом регламента там должно быть 3 человека. Депутат تایمی خلاص پرست سرازست والت ابراهیم کاندیداتورال زاکنده تا گورگان республика خصوصی رسوناسون بانج директора совета скунд мабакото телетефади майдар. Национальным банком Республики Южная Осетия была представлена кандидатура для включения в состав Совета директоров Национального банка. Это Жидаева Фатима. Фатима Джамбулатовна уже давно работает в банковской сфере. С 2012 года она является главным бухгалтером Национального банка. С 2013 года она входила в состав Совета директоров. И поэтому мы и на комитете, и на президиуме, конечно, поддержали эту кандидатуру и просим и вас, уважаемые коллеги, поддержать. Сессия корон депутаттар костесте сасалон санюак камани сал дар ахан форстмам койса гурат ма артаглост кайнасава знор район қавтен уазен дуне цухсиняда проблема ама горас хиндвала барун норману горас барун дума кайналасен удатта косте зарина газета сармат информациора вақт абун Республика расидне бунцетан цчин мозал вaqt درصد خینواله انوسون ارترازمه قازاق قکت سدیس مایدانتای خورزخش نرسدست گارژن تخته اما فیدان گنک تخته ویدیرانتا. خستون آرخایت خوصاری رستون افسدتون تخت اما فیدان گنک تخت ویدیران تا خورزخچ نرسدست و راسیه فدراسیه قازاق اکت سدیس مایدان تای سچن مازال وقت صد گورت سخینوال کاد آلیای انوسون آرت فارسمم خورزخ ترایستوی سکست اما سسلوش بای رستجه سسقوم جنایچی آرخایت تا رای گورن بسته اما آدم خرزبونن آخمتم مایدان تزارات نوی سلوش بورایستوی نا республикай راسیدن بونه ستن Граждане, значит, члены комитета ветеранов вооруженных сил, члены казачьего общества и ветераны труда. Хусари рустун тохкотой сотрудник колтойма. Хусари рустун се набунся не знажурес лакот кане, награждался кане, mislim sanum sorta. مازال خیادیشتا سفصدتون کست کفست بینسی کواسر دستوتر اکتیونا یار خاینس نا ریسپوبلیکا اخسانادون سارده و دون فیدار کننس افسدتون افس مرزینات قاقننس قازاق اکت اما افساد تراجیتیتم من اربان بردستم ماخ حاصل سینه خودتانم اما اول چی دارید در با کستا بودن فیدار اما زبخت سوی نوستم بوی برسامون سالس پاس باشین کنن چی ولدر ناگلا دارستم همیشه چینگی داد فیدر میشه کنه اوچامو ببرد Сычин мазалыма бакастысты ва Россия Федерации Казак акты цадисы управление сарглауаге орфайфыстаг. Тедете роза кодзейтаза мат информацион равах дабун.
Բարեկունցդ ծխինվալը ախորադուն վոգդատտա ոզալտը արբոլավդ մակուցատը ստուի, սպեցիալիստը ֆիտտուի բաստը խայտը կորնգանը սիստիմետը ովար, պրոֆիլակտիգոն կուստը ռաստաջը կանզինետտը նարոբարակ. Գորեցխինվալ ախորադուն վոգդատտա օֆիցիալուն այդ սատտեստը կարմգանը սեզում եմ. Կարմգանը սիստեմետը կուստը կանզինետտը նարոբարակ կարմադուն խadzարադը կուշջտը ամասկոլատը խadzարադուն խայ սարղլավջտասը սարմագոն դայ կուսգար ստույվատ. Կարմգանը սիստեմայ կուստմարագոտ սավ կուստարտ զդաղդ ոմեն սավицамай возал бунагатты кармгана системата кустата кухцата мафазана. Все школы и детские сады прошли проверку и готовы к отопительному сезону. На данный момент пока подключения нет, так как предварительно или преждевременно мы подключаем к отопительной системе только в том случае, если температура упадет до 8 градусов. Կարմգանը սեզում մեծատեստը ծավոր այունը սացալուն վոգդատտը դար. Канан шамай корисар пойгон канан отопительный сезон. Ну, в основном погода там дар касанкат кормо воды фафаста дар канчстан факат фаузо воды корисар бою канчстан жи. Ռայոնը կուսը աստը սկոլայում ծավը սկոլայ կարմգանը սիստեմա կուսը արձոն գազայ իննատը էլեկտրոնեներգիա։ Հրմաստար դու սկոլայ սինագուր ամա qimultay արխայն սուջը պեցտայ ծավ ադմինիստրացի սարազվելղավ սիվտոն կոտտա սուկտայ։ Մոխմա գազնայ գգան falan sug is fog şamayler terzimacı sıvallatta ozol klasты mobodui zmagnen losenç tendas şıpardas kubometri kaşta mohan fogasты song qartaş olmallavi olacak vadma. Խոցե սկոլայ կարմգանը սիստեմա դեռների դագան բայու կոտտոյցամայ ֆենոյ կոտ կուսսվայ ախոր խայադը սարղլավագնն կոդրազրտավը մագասկա յա կոստը կողցտանայ բոնը խտտաբարակ кайфавозалստовой фестиваган сколома кармлавард арцаудзан растагай раздар. В принципе, в прошлом году было так, было официальное распоряжение администрации Цавского района. В прошлом году включили с 1 октября. Но так как сейчас тоже похолодание, то приступим, наверное, уже включать отопление официально с 10 октября. Сегодня оператор котельной проверил всю систему, проверил котлы, проверил отопление. Все у нас исправно, так что ждем официального распоряжения администрации. Поселочи Иунак Сабидона тасым белдесте чисел зентинеттел. Катюл райвен каве юхай цамай сазымачи теманы вазала ману ваза. Котельноис, ну, Фехалди, басалди, шедарта, я терморегулятор и виногу. Терморегулятор хистартам нефестон из отношения, ну, шамайменца саросуй, марбош вестенай, он штарта саростуй фала, терморегулятор на мои виногу. Шедар релетет таджака, там внизу насос, бенок и даже и сито отвалы. Удар таком араевой шамай нормально функционировать канал отопления. Sevzarga problema avvazmonda skotsak artsavzan zaxtoynen zao rayon administratsiye. Qarmganan sezon ofitsialonay bakarens fantasam oktyabr. Kokoytan jela qotsida Alexander Komarikta Fatima informatsiyon rawaqt abun. أنا قمت قد تفادل إنسبكسي خاد كوشتة أمبالانس سكولات آخر زوتيمة. آخر بروفيلاكتيكون بسيدتا وقت سوانت سمسيخ سما فتخالن صوتا. ميتقد تكت منستاد كوشتة مزوب تلوردوي آخر زوت فرستوتانا. Республикай охородун вогдатты анақум тахсан вақт савы профилактикун куст самай сехсан мава фаткхалан саута. Митқоттакты управлении анақум тақоттакты фадел инспекции хаяды кушта ама прокуратурай минаварта охородун вогдатты вадзынс фембалта. Охор заутан амунынс сабарта ама хаста. Барат қақана гурганты кушта мануж дари خطبان سانکوتوی سکولای اخسانادون وگورد چی خالا ویت охор заутن خما زاگون مگسکه ایست سوزن امبالون مازلته. Очень приятно, ребята, что вы знаете, что есть административная и уголовная ответственность, и каждый из вас, наверное, кто не знал, будет сегодня уже знать, что, еще раз говорю, за проступки всегда надо отвечать. 14 лет. Это, значит, наступает возраст, когда человек может понести уголовную ответственность. Помимо уголовной ответственности, ребята, есть еще и административная ответственность, да? То есть это такие правонарушения, по которым составляется административный материал.
Gataytelali mojaran خاصبان سانکوت تا آخر زوتن سکولا مدس پریدمیت دنای خستن بار فتساج در تساق زیناد تفزرن کنه آخمتم فیمبل در استاج بارات قاقنا گورگان تکوشتا زواب تلاورد توی سکولا زوت فارستتن آخر آدون وقت پروفیلاکتیکون فیمبل تا وقت سونس میتخود تکت مینیستر خسلاورد مگسکم تدیت روزا گبرات وادیم اینفورماسیون رو آخدابون. Padsagadun Universiteta Historie Fedel Ratse Çinek yaftarteste bitarte zoya ama ostat rozam. Çinek mexas tersideste axaradun vagdun fezindey duamin öftese mazme ermecite. Aftartese embert guttuy archivte. مخور راتد نوکچینک خوستری رسون پادساهادون اونیورسیتیت ایستوری مین فارستده ارتنده کگم دوامین افتسم یافتر تست بیتارت زوی اما استات روزا یه غاورمک آخسوال در آخرگنندون کستیا باکن دای سوانگ دوامین افتسم آزمم دواز در غچینه جافتر تا آرخیف تنبرت کتوی نفته اما داکومنته اما راف دست خوستر ایرستوی ناگوال در آخرگنندون آرخای فتساق بون کسته آبونونگ هوی دیفتسم آزم منم فزرت نه ريكتر تديت واديم بوتازفرت اسمه استاد جوليتومه من زختوف تزاقق ومن افتس مازخست كان ستايفون داز universitetet institut universitetet اما دام زاقق كنا فسيكوت پاراخوت یا من پاراخش ندم کنه فسیقات و دیدم چین به تورست فلدم یه مختار بود سیستم که زنه قصارستم پروگرام کدیل کوس سیستم سیل کوس سیستم تزرو دی سیستم من دراخه من زختفته ده ورساگو فسترتسا و یارزنه ده ایرونو اما ایرونو فسترتسا من انوی تا آم سرستای داویدونا استاد جولیتا قوم سرستای تورساگو رازن خاص رازی ستوریزیس استای بندور ورجته چیو دست خوساری رستون پیداگوگون انستیتوتم سنفته داری ول در کافدراتایی و رباطن بلستگ سوانگ تیم اما سیستوی سنفته اما نمودون درزی ول درست آل کنف در استیز رازگون در آخرگنک چیو که زغنه و دون درزست استیود سه کافدرات سه پراکتیکون کست تدست و دون درزستی ول در استیز که زغنه خدار خایگه کورت در تنم نیست ولی نه اونیورسیتت سار خاین سوی زغگه استی قوملادون کست سوار قوملادون کست اونیورسیتت پروژکتر تا ایدئولوژی زغگنه هاودون کست تایول درنه و اندره یول درسته میده. کدم ارمگ راوق داد مدو من افتسم آزد صد داود و ترم خور نتسد. سمی چینک کسگ ما ارمگ آفون الباخت زماویت خی آفتر تسفند کد تو چینک سخیفه رسته راوازن. سمی سنسمون مومین دالون کستن فتساج در سرخ کنوی چینک کشتم. بیتارت زوی رارفه کد تو ریسپوبلیکای آخر گنج تنسا پروفیسیونالون برگ بونه تخی. ما خنیخ سنات چه لفته سترفت زغال کندستم. نودت آخر گنج قام استارا ودتم در. ما ایومیوگه تا زغزن نوجی دروی. ما آخر گنج او اخسانود چی قومل کنه. فلتره چی قومل کنه انقدر وارد سابیدونه رایدای اما ولدر آخر گنجونه آخر گنج تایفه و مقومل گنج تای ما دو سنت ملیکتر تایفه و دون خسانود روز مکنن دون خسانود سومبون الکوسنس مومنت آخر کنن قه ظرف کنن مقالی کتن در و من مودون درز نماین آخر گنج تلابونه بون اما من نیسکولات آخر گنج تکوسه و دونن ایول در ننیزینات سنسوا اقداسم سو غچین کس کنوی اما ایرستونی سومون السقود کنوی کسفند دزنی داخل گنگ مواد. کوکوی تنجیلات بلتیل وی رابطه تعلیم تا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون. Linken nejta padsagat alani sportsmen teravdestuy khurs berekkenente gurat pinze restaurantbeltuy ertenerta maydana و dune ertendesiste sigzerinte sportsmen time finbeld gobusta gunde. ارتنرتا خورزاخ ارتندس غاری نیوندس افزیست ما فاراست برونزا مایدانی مفستما ارزدختست نیوزونگ سپورتسمنتا و دونرتنم سنتابر ایدکاگم اکتابر ما گورات پنزا لینکن نایخای ادرایستوی اپات و راسیون یرستم детская лига плавания Поволжья мазалахая дистоy ихсаса да спортсменай филдар в России ал регион тай 17 человек представляли нашу республику. 12 спортсменов мои воспитанники и 5 спортсменов нашего тренера Хасана Нударовича Тутоева. В целом могу сказать, что наша команда выступила отлично.
Такую оценку можно поставить, учитывая то, что это начало сезона, и многие результаты вышли сверх своих лучших результатов, то есть дети шагнули гораздо выше вперед. И, конечно, мы ждем еще большего прибавочки в спортивных результатах. Կադամանը Ռեսպուբլիկայի խայադիշը տանմած մագասկավդստը բարակ կոտար ու ատարսակ ուխտը բավտըտ խորզն տստտա, ոյթը խայսա բակոտ ֆլդար թղտարատն. Спортсмен тцал дар хатты хая драйсын бакот андар амандар боленчеты. Каждый ребенок проявил волю к победе. Каждый ребенок отработал все свои дистанции от и до. Старшим ребятам было сложнее, потому что не столь много участников, и порой они, проплыв свой заплыв, через 1-2 заплыва выходили снова на старт. Это было сложно сконцентрироваться, собраться и показывать, опять же, высокий результат. Тем не менее, они это делали. Судейство было максимально объективным, и, естественно, спрос был что с маленького, что со старшего ребенка одинаковый. Поэтому, да, в первый день соревнований наши дети отличились тем, что у нас было 4 дисквалификации. Что же делать? Сделали определенные выводы, и дальнейшие результаты, естественно, были замечательные. Avzonglin kanjitanui bars xurzaxtasak uxta baftet fitsakhat. Alkamandar sasarivtul kondut saldar gay xurzachtam. Karadzian savdestoy. Сестерын тыстыты хайна исан кордандар радзыртой ахсызгунай. Я принимала участие на 6 дистанциях. 3 из них получились золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовая. Было тяжело, не так, что прям очень тяжело и нелегко. Там были серьезные конкуренты, то есть и из самой Пензы, и из других городов тоже. Но мы тоже потренировались, подготовились и получили свои награды за заслугу. У меня было 6 заплывов и занял 3 первых места и 3 вторых. Для меня это стимул, чтобы подготовиться лучше и в следующий раз их выиграть. Երս տվալգատտմա սպորտսմեն տանվադատուտ սպորտիվոն նորմատիվ տարատն, ամասակ ապխանտավա բարզուն տարկաննան, ավտամայն евзун клинканак бигойта Анастасия асси спорта дасные кандидат. Из своих 4 дистанций на 3 я заняла первые места. Больше всего я переживала на дистанцию 100 метров брасом, так как я очень давно хотела выполнить кандидата в мастера спорта, что мне удалось на этих соревнованиях. Я очень тому рада. Но последняя дистанция немного не удалась, так как я уже была немного подуставшая, но в целом все прошло отлично. Конечно, еще нужно работать, но я думаю, с этим я справлюсь. Карумбаттаныма Евгения Терлеева банысанкутта командама мастер-классы дар хаят кайрайстам. Вақтасынса олимпион қастыты әртақатты валахиздау Антон Чупков. Гобостагунда гөзіттаты сармат информацион равақт. Абон. Дартар базунгеут на республике сутке дәрғат сахан бұныға дүзан уйма. Znor rajony wdzan i w gosest bunej 2 gradusy chseweta des. Dzał rajony i w gosest bunej 2 gradusy chseweta forost. Koysayder i w gosest bunej 2 gradusy chseweta forost. Leningor rajony i w gosest bunej 2 gradusy chseweta forost. Respublike stolica Schinwalder wdzan i w gosest bunej 2 gradusy chseweta des. آخر ودستنا بون خبرته نرد فیلم بلد میفیرم